স্বাগতম মই আপোনাৰ ফেভৰেট ইউটিউবাৰ আপুনিও ঘৰত থাকি বৰ হৈছে মই ঘৰত থাকি বৰ হৈছো আহক অলপ মিম চাই এনজয় কৰো When someone posts daily love quotes, me. ओ भोंसड़ी वाले चाचा Only legend will understand this meme. গেলামালৰ বস্তু আনিব গৈ পিটন খাইছে পিটন খাই বিষৰ মলম আনিব গৈ আকৌ পিটন খাইছে नील नितिन मुकेश got arrested पुलिस एक साथ 3 आदमी नहीं घूम सकते he stay away from my girl his girl in body map भरो मांग मेरी भरो मांग मेरी भरो मॉम बेटा घर पर रहकर फोन चला अच्छे से मी ऐसा पहली बार हुआ है 17 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में When she said आज मजा आ गया कल्पेश but your name is Rajesh I'm getting killed by foreign virus when I don't even have passport. Oh my god! Pakistani NGOs arranges a rally of over 20,000 people to raise awareness about coronavirus. Me and my boys, आ जाओ लॉकडाउन देखने चले. 2 minutes later. Reporter of this year. Me going to market to buy vegetables. गेंदा फूल ओ बीबी की फैंस कमेंट करिसे रहता है इन दिस सॉन्ग गेंदा इज बादशाह फूल इज दिलिंग बादशाह गेंदा मी जरा सैनिटाइजर हाथ में लगा लूं सैनिटाइजर क्या बोला तू मी मैंने बोला सैनिटाइजर लगा लूं सैनिटाइजर जी बोल oh my god इमान कॉमेडी बाप रे मैं हाई हा nowadays me to internet चलना चल solve Me eating food without washing my hands. এইকেইদিন ভাবিছোঁ কণ্টিনিউ ভিডিঅ' মই ষ্টাৰ্ট কৰিম 2 দিনৰ মূৰে বা ডেইলি ভিডিঅ' দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু ঘৰতে থাকক সুৰক্ষিত থাকক আৰু মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' চাই থাকক ভিডিঅ' চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আপোনাৰ কিবা ক'বলৈ থাকিলে কমেণ্ট কৰক গালি দিয়ক ফালি দিয়ক গালি দিয়ক কিন্তু কমেণ্ট এটা কৰক আৰু সেই ৰঙা সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো নিজৰ ক্লাছলেছ লাৰ বুলি ভাবি টাচ এটা কৰি দিয়ক লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ বাই আজি দেখো চাৰিওফালে কোলাহল য'তে ত'তে আজি গুণী জনসমতল নালাগে মিছা মাত নালাগে মিছা সঁহাৰি জীৱনৰ পথত আছো সফলতা বিচাৰি নিকাছৰ আমি